Assalamualaikum and hi everyone. So kita punya next part, our second part nanti adalah how to plot kita punya short run production table ni pada kita punya graph paper. Okay, so make sure you fully utilize your graph paper. Okay, untuk horizontal axis ni, vertical axis ni, kita akan plot total product, average product and marginal product. The another axis is for labor. Okay, so untuk total product, average product and marginal product ni, okay, untuk tetapkan dia punya scale dengan dia punya numbering ni, okay, dia punya jarak dengan dia punya numbering ni, kita akan refer pada kita punya table lah. Okay, tengok nilai yang paling minimum and nilai paling maksimum supaya kita boleh estimate, okay, kita punya scale. Okay, first kali kita tengok the nilai paling minimum. Okay, the minimum value dekat sini. Okay, kita punya total product, average product and marginal product. Paling minimum kita ada negative 4. Okay, so kita akan ada negative value nantilah. Okay, dekat kita punya table ni. Okay, dekat kita punya graph dekat bahagian bawah ni. Okay, and kita punya maximum value, okay, dekat kita punya total product ni. 56 yang ini. So ini paling maksimum. Okay, so scale apa yang kita nak gunakan? So it's up to you lah. Okay, nak gunakan, tapi scale tu tak boleh terlalu besar ataupun tak boleh terlalu kecil. Okay, let's say untuk table yang ini saya gunakan scale of 10. So saya gunakan 2 big boxes. Okay, so untuk 2 big boxes, so sini will be 0. Okay, so sini 10, 20, 30, 40, 50 and 60. Okay, so oleh kerana kita ada nilai negatif, so here will be negative 10. Okay, biasanya untuk label tak ada masalah lah numbering dia. Okay, from 0 to 10. Okay, so oleh kerana kita ada masalah spacing kat sini, so saya cuma gunakan one small boxes ni saja scale dia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so bila you nak plotkan you punya total product, you refer pada you punya label dan juga table for total product ni. Okay, so when label 0, total product you 0. Okay, label 1, total product is 8. So anggarkan saja, tak perlu terlalu tepat lah, sebab nanti kita dapat shape yang sama je. Okay, so label 2, okay, label 2 kita punya total product is 20. Okay, label 3, total product 33. Label 4, 44. Label 5, 50. And you continue. Okay. Okay, so bila dah siap plot, you sambung je titik-titik tu. Okay, and kita labelkan dengan TP. Refer to total product. Okay, so nanti second part, okay, you akan plot untuk average product. Okay, so bila our label is 0, our average product is dash. Maksudnya dia tak ada figure pun, tak ada nilai, tak ada value. Okay, therefore kita tak perlu plotkan apa-apa dekat kita punya label bila our label is 0 sini. Okay, so kita akan start plot when our label is 1. So when our label 1, our average product is 8. Okay, so kali ni saya try guna pen yang lain lah supaya kamu nampak. Okay, so label 1, okay, point is 8 kat sini. Label 2, average product is 10 kat sini. Okay, label 3, 11. Label 4, 11. Label 5, 10. Level 6,
9, kemudian label 8, 7, okay, label 9, 6. Tengok dia dah confuse kan. So here will be 8, 10, 11, 11, 10. Okay, so 9, 8, 7. Okay, 7 here, 6 and 5. Okay, so follow je lah ni, and then you plot, sambung. So here will be average product, AP. Okay, so next kita akan plot untuk marginal product juga. So again kita akan plot pada graf yang sama. Okay, so kali ni saya guna black pen. Okay, marginal product is dash. Okay, when label 0, marginal product dash, so no value, tak perlu plotkan apa-apa. Label 1, marginal product is 8. Okay, kat sini. Label 2, 12. Okay, label 3, 13. And you continuous sahaja. Okay. Okay, so ini adalah poin-poin yang saya dah plotkan berdasarkan kepada kita punya table of marginal product ni. So sambung titik-titik ni. Okay, dan kita akan labelkan as a MP, marginal product. Okay, so kita punya table, short run production table ni, bila kita nak plot dia punya graph, so bentuk graph dia akan sebegini. Boleh? Okay, so simple saja. So make sure you punya graph tu tidak terlalu kecil lah. Okay, you punya graph tu mesti fully utilize you punya 75% of your graph paper. Okay, dekat kita punya graph ni, kita ada stage of production. Maksudnya ada peringkat-peringkat lah suatu production proses kita ni. Okay, so untuk stage of productions ni ada dua cara untuk kita tentukan stage of productions tu. Okay, so saya akan tunjukkan macam mana kita nak tentukan stage of productions melalui graph paper. Okay, stage yang pertama akan bermula from origin point to the MP dan AP intersect. Okay, bila kita punya average product and marginal product kita intersect, bersilang. Okay, so intersections tu di sini. Okay, so kita gunakan kita punya ruler, sambung kita punya intersections tu dari bawah sampai ke atas. So buat dotted line. So saya guna red pen supaya kamu clear nampak ke you nampak sama je. Okay, so ini kita labelkan stage 1. Okay, so apa yang berlaku pada stage? Okay, masa stage yang pertama ni kita perhatikan, okay, total product kita increase, average product kita increase, and marginal product kita pun increase. Okay, so apa yang kita boleh dapat nampak dekat kita punya stage 1 ni? Okay, masa stage 1, which is waktu entrepreneur tu ambil lebih kurang 3 orang pekerja, kan, unit of labor sini 3. So waktu dia ambil 3 orang pekerja, dia dapati bila dia ambil, setiap kali dia ambil pekerja baru, itu akan meningkatkan dia punya total production. Okay, that's why total product dia meningkat ni, and kita dapati dia increase rapidly. Okay, tapi betul ke pengambilan pekerja baru tu meningkatkan kita punya production? So kita tengok pada kita punya average product. Okay, so average product ni kena ingat ini adalah keluaran purata bagi setiap seorang unit of labor, kan? So kita dapati waktu 1 unit of labor, okay, dia dah memang meningkat dah. Okay, waktu tu kita punya average product waktu tu is 8 units of labor, kan? Okay, 8 units of product, sorry. Okay, bila kita ambil lagi seorang pekerja, kita dapati total product kita meningkat. Maksudnya pengambilan pekerja baru tu meningkatkan lagi kita punya production sebanyak 10 units.
ambil lagi seorang pekerja. So pekerja baru tu meningkatkan lagi dia punya productions kepada 11 units. Okay, so ini memberi gambaran bahawa kita punya economic decision tu betul lah, which is nak tingkatkan production, kita kena ambil lebih ramai labor. Okay, so itu stage 1. Start from origin until intersection of AP dan MP. Okay, untuk stage yang kedua, nak tentukan stage yang kedua, dia akan bermula daripada intersection ni sehinggalah MP cecah pada paksi kosong. So kat sini, okay, kat sini dia sentuh 0 point. So kita plot kat sini and kita akan buat dotted line sampai atas. Okay, kita labelkan as a stage 2. Okay, so what happened to the stage 2? Masa stage 2 ni, so kita dapati kita punya total product still increase, okay, tetapi tidak setinggi ataupun tidak sepantas pada stage 1. They are increasing tapi slowly. Okay, meningkat pada kadar yang perlahan. Okay, so peningkatan ini menggambarkan, okay, bahawa bila entrepreneur tu ambil pekerja, okay, daripada 4 hingga 8 orang pekerja, so dia meningkatkan kita punya total product ataupun output. Okay, tetapi kita dapati dia meningkat pada kadar yang semakin berkurangan. That's why kita punya average product ni semakin menurun. Okay, they are keep decreasing. Okay, meningkat tapi pada kadar semakin berkurangan. Okay, dan kita boleh dapat nampak kat sini kita punya marginal product mula start decrease. Okay, and the rest, stage 3 kita is the rest, yang selebihnya. Okay, selepas kita punya 0 point ni, so selebihnya ini adalah kita punya stage 3. Okay, so apa yang berlaku pada stage 3? So stage 3 kita dapati kita punya total product decreasing. Okay, kita punya average product decreasing, maksudnya ambil lebih daripada 8 orang pekerja, tak meningkatkan pun total product. That's why total product kita decrease. Okay, dan kita dapati pertambahan bilangan pekerja tu, okay, tak menambahkan, memberi apa-apa benefits pun kepada company. That's why average product kita semakin meningkat. Dan nak sahkannya lagi, kita tengok pada marginal product. So our marginal product start negative value. Maksudnya apa? Maksudnya kita ambil lebih daripada 8 orang pekerja ataupun 8 units of labor ni. So pertambahan bilangan pekerja itu tidak meningkatkan our total labor. Sebaliknya, ia menyebabkan pengurangan dalam total labor, total product. That's why kita punya marginal product ni mula menunjukkan nilai negatif. Okay?